जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 28 जनवरी 2024 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 28 जनवरी 2024 रविवार माघ कृष्ण पक्ष तृतीया निशी 6 घंटा 11 मिनिट गति चतुर्थी आज मघा नक्षत्र दिवा 3 घंटा 53 मिनिट गति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज सिंह चंद्र अहोरात्र आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध तृतीयार एकधिष्ट पार्वण आजिर शुभ बेला दिवा 7 घंटा 17 मिनिट रु दिवा 10 घंटा 16 मिनिट पर्यंत आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 32 मिनिट आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 40 मिनिट। आज कर्कट और मकर राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं मेष राशि घात बार आज पोटल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक असमाप्त कार्य गुड़िक संपूर्ण करने को प्रयास करंतु। कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करिबा पई समय उत्तम नुहे। कार्य रे आसुथिबा अवरोध कारणरू आपणक मन विचलित रहिबा तथा आपणको आज किछि मिश्रित परिणाम प्राप्ति हेबा। सेथिपई जे कोनोसी निर्णय सावधानतार सहित नियंतु। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध हेबा तथा निज समस्त लक्ष्य पूरण करी आपण पितामाता और गुरुजन को गौरवान्वित करिवे। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा एवं संतान पक्षरु कोनोसी बड़ खुशी खबर प्राप्ति हेबा। पितांक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्ति हेबा तथा पारिवारिक परिवेश सुखद हेबा। आपण भाई भौणींक ठारू आवश्यक सहायता पाइबे। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे किंतु मातांक किछि स्वास्थ्यगत समस्यार विशेष ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति मध्यम तथा आशाजनक रहिबा एवं व्यवसाय रे इच्छाकृत लाभ पाइबा पई अधिक प्रयास करिवार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसिब। आज आपण ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक स्वभाव तथा कार्यशैली रे स्व अवलोकनर अवसर प्रदान करिबा। भविष्यत योजनार विचार करिवे एवं कोनोसी अवसर को हाथ छड़ा करंतु नहीं। विद्यार्थी माननकु अधिक आत्मविश्वास कारणरू क्षतिर संभावना रहिछि। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे एवं घरर साजसज्जा जनित व्यय वृद्धि घटिब। पितांक मार्गदर्शनरू लाभ प्राप्ति हेबा एवं श्वशुर घर पक्षरु संपर्क रे सुधार आसिब। गृह परिवारर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण चिंतित रहिबे। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे एवं धनर अभाव कारणरू किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रही। संचित निवेश बुझी विचारी करंतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रर विस्तार योजना रे कार्य करिवे एवं आपणको किछि मानसिक चिंता हैरान करि पारे। सेथिपई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण गोपाल सहस्रनामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक वाणी को चमत्कारी मधुरता प्रदान करिबा। आपण निज व्यापारिक सहयोगींक सहित भविष्यतर समस्या को सामना करिबार रणनीति प्रस्तुत करिवे। परिवार रे संपत्ति संबंधित कोनोसी विवाद थिले ताहार समाधान हेबा एवं परिवार रे जीवन साथींक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे। जदि विवाह हेतु प्रयासरत अछंती ताहेले सफल हेबे एवं गृह रे कोनोसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमर
रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। पितांक पूर्ण सहयोग ओ आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति आहुरी सुदृढ़ हेब तथा शेयर मार्केट आदि निवेशरू आपण आज लाभवान हेबे। पारिवारिक संपत्ति रे वृद्धि घटिब। बंधु मित्र तथा योग्य व्यक्ति परामर्श व्यवसाय रे सहायक हेब। भूमि और भवन आदि क्षेत्र रे आपण सफलता प्राप्त करिवे एवं मातांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक राशि द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर रोजगार तथा व्यापार क्षेत्र रे सहायक हेब एवं स्थायित्व प्रदान करिब। आपणक वाणी तथा लेखनी रे मधुरता और आकर्षणर संचार हेब। आपणक कार्यर सबु जगारे प्रशंसा हेब। पारिवारिक जीवन रे सुख समृद्धि लागी रहिब। जीवन साथी आपणक सम्मान करिवे एवं संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। छोट भाई भौणींक ठारू आपणकू स्नेह मिलिब एवं सेमाने आपणक अनुसरण करिवे। प्रेम संबंध क्षेत्र रे समय अनुकूल रहिब। पूर्वरु देखा देउथुवा समस्या दूर हेबा सहित आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब एवं आयर नुआ नुआ स्रोतरु धन प्राप्तिर जोग रहिछि। अधिकारी वर्गंक ठारू आपणकू सम्मान मिलिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने निजकू उचित रूप से व्यक्त करिपारिबे एवं उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। स्वास्थ्यावस्था अनुकूल रहिब एवं श्वास संबंधित रोग रे सुधार आसिब। आज आपण सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक राशि चंद्रदेवंको गोचर आपणक पूर्वरु लागी रहितवा मानसिक चाप बा समस्यारू मुक्ति प्रदान करिब एवं आपणक स्वभाव रे सकारात्मक परिवर्तन आसिबा सहित आपणक प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि घटिब। पूर्वरु अटकी रहितवा कार्य रे प्रगति हेब। शिक्षा क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्तिंक पई समय अत्यंत शुभ रहिछि एवं छात्र छात्री मानक भविष्यत संबंधित समस्यार समाधान हेब। मातुल घर पक्षरु संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब एवं परिवार रो छोट सदस्यंक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिवे। भाई भौणींक सहयोग प्राप्ति हेब। विदेशरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं प्रेम संबंध रे मध्य प्रेमींक सहित उत्तम सामंजस्य स्थापित हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आयर नुआ स्रोत निर्माण हेबा सहित आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा आहुरी सुदृढ़ हेबाकू लागिब तथा आर्थिक उन्नति दिगरे करा जाइतबा प्रयास सार्थक सिद्ध हेब एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्यारू मुक्ति मिलिब। लंबा समयरू देखा दउथवा रोगरू आपण आराम पाइबे। आज आपण श्री राधाकृष्ण को तुलसी दल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आज आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको मानसिक चिंतित करिब। छोट छोट कथा को नहीं आपणक स्वभाव रे चिड़चिड़ापन तथा विरक्तिर समावेश हेब। किछि अप्रिय स्थिति उत्पन्न होई पारे जहा व्यवसाय रे आपणक पई किछि क्षतिर जोग उत्पन्न करिब। रोजगार क्षेत्र रे परिवर्तन पई समय शुभ नुहे एवं पितांक सहित कौनसी कथा को नहीं वाद विवादर संभावना रही। सेथिपाई निज वाणी और क्रोध रे नियंत्रण बजाय रखंतु। आकस्मिक खर्च कारण पारिवारिक स्थिति सामान्य कलहपूर्ण रहिब एवं आपण आज कौनसी प्रकार आर्थिक देवानेबारु दूरे रुहंतु, अन्यथा क्षतिर संभावना रही। किंतु भाई मानक सहयोगरु आपण समस्त समस्यारु मुक्ति पाइबारे सहायता पाइबे एवं प्रेम जीवन आपनको मानसिक शांति प्रदान करिब। आर्थिक स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब। सेथिपाई कौनसी प्रकार निवेश तथा संपत्ति क्रय विक्रय रु मध्य आपण दूरे रुहंतु किंबा किछि समय पर्यंत टाली दियंतु। स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखिबा उचित। आज आपण असहाय व्यक्ति को वस्त्र तथा औषध दान करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि आज आपण व्यवसाय क्षेत्र रे
ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ବାଦବିବାଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ତଥା ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଅହଂଭାବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା ତଥା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଆୟର ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ମାତାପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବିଷାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତିର ଭାବନା ଆସିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରରେ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ
କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଭାଗ ନେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତାହେଲେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ନିଜର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ପରିଶ୍ରମର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।